तू कौन करछु? अरे तू आत्महत्या करछु? तोर कौन है छी? तू कौन है छी जे तू आज एते बड़ा निष्पत्ति नै होछु? नहीं अपा सेमिति किछि नुहे। हाँ अपा सेमिति किछि नुहे। माने नहीं 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 तू आज मते किछि लुचौछु बोधे? नहीं अपा मु किछि भी लुचो ए मंचुरी अपा तू भलो भाबरे जाने? तू भलो भाबरे जानू मु तोते केते भलो पाए बोली? हाँ अपा जानि तू आज हठात एमती आत्महत्या करबा को निष्पत्ति नेबार कारण कोन? अपा हाँ मोर आत्महत्या करिबार गोटे कारण अछि अपा। हेले अपा मंचुरी मते कहबाको ना हे मोरटा को संकोच होछि संदेह होछि। अरे ए पागली तू मो पटे के अनेक काहे कथा कहनु? तोर मन एमती कौन घटी गला कि तोते कौन एते बाधा हला जे तू आज एते बड़ निष्पत्ति नेउछ आत्महत्या करबा को? अपा मंचुरी तो हेले कौन हैछि? हे तू काहे कि आज आत्महत्या करबा को चेष्टा करछु? अपा मु पूरा तोर बड़ भौणी, मु पूरा तोर अति निजर। हाँ अपा तू जदि आत्महत्या करी मरी जीवु ताले बापार अवस्था कौन हम? तोते जन्म कर मार अवस्था कौन हम तू कौन बुझी पारनु? जानिछि अपा माने तू तो जानिछु ताले आत्महत्या करिवार कारण कौन तू? अपा मंजूरी से कारण शुणी नेले अपा हाँ तू धैर्य धरी पारिबुनी अपा मंजूरी धैर्य धरी पारिबुनी। तोर से कारण कथा मते मु सुनिबी हाँ मु काहे कि धैर्य धरी पारिबिनी? अरे ए मंजूरी हाँ अपा अरे पटे देख तू कांदुछु तोर मन को को एते बड़ बाधा आसी गला तू आज आत्महत्या करबा को प्रस्तुत हे कली। अपा तो मन को को एते बड़ बाधा आसी गला आज तू मते लुचे की तोर मनर कथा किछि कहि पारनु? कहबी अपा निश्चय कहबू मंजूरी। हेले अपा मंजूरी मु कहछि ना हाँ तू जदि मो कथा शुणिबु ना अपा मंजूरी तो पाद तलर माटी खसी जीव अपा तो पाद तलर माटी खसी जीव। ए मंजूरी तोर केउ एते बड़ जगन कारण कथा जे तो कथा सुनिले मोर पाद तले माटी खसी जीव। हाँ अपा ए मंजूरी अपा तुमर भौणी नुआरू तुमर ए कलेजार टुकुड़ा हाँ अपा तोर जदि किछि असुविधा हुए तोर जदि किछि घटी जाए ना तोते कोठी एते बाधा पड़ जाए मते केते बाधा तू कोन जानि पारनु? जानिछि अपा हेले सब तो जानिछु सब तो सुनिछु हे काहे कि आज मते तू लुचोछु? हेले अपा ए मंजूरी अपा तू जहाँ कहबार अछि मते शीघ्र शीघ्र कहनु। अपा हाँ शीघ्र शीघ्र अपा ए मंजूरी हाँ अपा तू ना मन दुख किछि न करी तू काहे आज आत्महत्या करथिलु? कौन पाई एते बड़ जघन्य अपराध करुथिलु? अपा तू कह मंजूरी। मु कहबा पूर्वरु हाँ मते कथा दे अपा मते कथा दे। माने तोर से कारण कथा मु सुनिबा कर तोते मु कथा देबी। हाँ अपा जे से कथार भी कारण अछि मंजूरी। हाँ मु तोते कथा देबी। निश्चय अपा हाँ ठीक अच्छे मंजूरी ए दुनिया आगे शपथ करी कहूँ मु अपा ए संसार आगे कथा दउछि हाँ अपा तो हाथ रे हाथ मिसाई कहूँ मु अपा ए मंजूरी हाँ तू जो कारण पाई आज आत्महत्या करुछु हाँ जो कारण पाई आज तू एते बड़ विपद रे पड़िछु सेही कारण को मु जेते बड़ विपद आले भी मो मुंडा पति सहिने भी मंजूरी। ठीक अच्छे अपा ए ममता तोते कथा देला तोर से कारणर निश्चय प्रतिकार करिब मंजूरी निश्चय प्रतिकार करिब। ताले सुन अपा हाँ मंजूरी
अपा मंजूरी हे आखिटा को ना हाँ तोर से आखिटा को केते लोभ पड़गला जे अपा हाँ मंजूरी हे आखि ना तोर से आखि को एते लोभ को पड़गला जे हाँ तागे कहलु हे मोर आखि को ना हाँ तोर से आखि केते लोभ पड़गला जे अपा हाँ तोर से आखि तो स्वामी को भला पाई बसी अपा हे मंजूरी अरे हे मंजूरी तू मिछा कहछु ना तू थरटी कह तू मिछा कहछु नहीं अब्बा मु मिछ कहूनी मु सत कहछि अब्बा सत कहछि मम्मी तू एक क्षण जहाँ सब किसी कहीगलु सेटा कौन अक्षर अक्षर सत हाँ अब्बा ना मंजूरी थरटी कह दे तू थरटी कह दे तू जहाँ खोजु सब मत तू थटा खाऊ तू मिछा कहछु ना हे मंजूरी तू मिछा कहछु ना मु सत कहछि अपा सत कहछि हे मंजूरी तोर से आखि को कोटि कोटि धन्यवाद तोर आखि को एते लोभ लाखी गला जे तोर से आखि आज मो स्वामी को भला पाई बसी आउ तू यही कथा कहवा आगर तू ना किसी कही पारिबिनी बोली आत्महत्या करने को प्रस्तुत है हाँ अपा हे मंजूरी अपा तू आत्महत्या करने ला मंजूरी तू जब आत्महत्या कर मरी जीवु अपा मोर स्वामी पाई बाबा मार अवस्था कौन हम तू कौन बुझी पारुनु बुझी पारछि अपा एस मंजूरी मु कौन करी मंजूरी कहले कुला भासी जाउची न कहले कुटुंब को लाज तू आज मते सब किछि मागी ताई थांतु तू आज मोर स्वामी को तू मागुछु ना मंजूरी मु मोर स्वामी को तोते तोते केबे हेले दाई पारिबिनी दाई पारी अपा तू परा मते कथा देछु अपा मते कथा देछु मु कहिबा पूर्वर मु तोते कथा मागिछि नेबा हाँ कथा मागिछि मंजूरी तू मते बाक्षर कलेजा मागी थांतु मु तोते केते आडंबर खुशी रे देई थांती हेले ए दुनिया को पचार ए संसार को पचार केही कोन ता निज स्वामी को अन्य स्त्री हाथ टेकी दिए कुआ मंजूरी ए संसार कहू नारी ता निज स्वामी को अन्य स्त्री हाथ टेकिबा को प्रस्तुत होई जाए हेले अपा मु किछि करि पारिबिनी मंजूरी मोर स्वामी को मु तते देई पारिबिनी अपा ओ मु तो आगरु जानी तू मते कहीं भल पाऊ तू तो मते घृणा करू ना अपा ना मंजूरी मते घृणा करू ना कथा देला परे कथा कहीं रखलुनी अपा मंजूरी अपा ठीक कौन कलु मंजूरी कौन कलु ए दुनिया लोग के कौन कहिबे मोर इज्जत मान को रक्षा करा मैसे मोर स्वामी बोले मु ताकू मन दे भल पाई स्वामी रूपे ग्रहण करी नेली हाँ पा ए दुनिया हम ऊपर हसीबे मंजूरी हसीबे ए दुनिया को को मने मु चलीबी ए दुनिया आगर ओणा टेकी चली पारिबिनी मंजूरी तोर ए बड़ भौणी तोते आज हाथ जोड़ी कोटी कोटी दंडवत करुछि अपा तू तोते देइथिबा कथा को तू फेरेई ने मंजूरी फेरेई ने
ଫେରେଇ ନେବିନି ବାପା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିପାରିଲୁନି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନା ନା ମଞ୍ଜୁରୀ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ? ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ, ମଞ୍ଜୁରୀ, ତୁ ଆଜି ମତେ କଥା ମାଗି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଗିଦେଲୁ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମଞ୍ଜୁରୀ, ମୁଁ ତତେ ଠିକ ସମୟରେ ତତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି ମଞ୍ଜୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ତୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ଠିକ ଅଛି ଅପା, ମୋ କଥା ରହିଲା ଅପା, ମୋ କଥା ରହିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଅପା, ଆସୁଛି। हे देव देव महादेव, हे कैलासपति, मु तुमको पिलाटी दिनरू केते पूजा करी आसी। यह कौन मोर पूजा करिवार फल कि प्रभु? यह कौन मोर पूजा करिवार फल? सतरे मु कौन कहूची, मु कौन भावुची, मु कही भाभी किछि बुझी पारुनी। हे ठाकुरी, कि लेखा लेखिल मोर एई भाग्य, एमिति भाग्य मोर अछि ना ए दुनियार आउरी भी कहार अछि। कौन करिबी प्रभु? कौ कथा नहीं, मोर से स्वामी को आज, मोर से स्वामी को आज এই কথারে রাজি করিবি। কণ করিবি প্রভু, কণ করিবি? ମୁଁ ଯାଏ ମୋର ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, କଥାରେ ଭୁଲାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି। ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମନା କରିଦେବ ଏଇ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, କଣ କରିବି? हे जगतर नाथ, हे कालिया ठाकुर, हे ईश्वर, तोते मु कोटि कोटि दंडवत करुछि प्रभु। मते टिके साहस दे प्रभु, मते टिके साहस दे। जाउछि मजूरी, कथा देछि जेते बेले तोते मु मोर कथा मु निश्चय रखिबी मजूरी, निश्चय रखिबी। प्रियार मन को खुशी करी। हाँ हाँ, ऐसा न चंपा फूल दे मो प्रियार मन को खुशी करी। जाए एक गृह भीतर थी मो प्रियाटा।
ମମତା ଆରେ ମମତା ଏଇ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଲେ ମମତା ସ୍ୱାମୀ ଆଲେ ଏଇ ଦେଖ ହଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଲେ ମମତା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଖୁସି କେମିତି ଜଣା ପଡୁନି ଆଲେ କଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଲେ ମମତା ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ତମ କଥା ମୁଁ ମନା କରିଛି ଯେ ଆଜି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ତମେ ଏମିତି ବସି ପଡିଛ ଆଲେ ମମତା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ଏଇ ତମ ଦୁଃଖ ଭରା ଚେହେରାଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମମତା ଆଲେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଛି ଖୋଲିକି କୁହ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲ ଆଲେ ମମତା ତମେ କହିଥିଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପାଇଁ ଏଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ନିଅ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ପୁରା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବା ଅଛି କିଏ ଯେ ଏଠି ମନା କରିବ ମତେ ଆଲେ ମମତା ତମେ ସେମିତି କିଛି କହିବନି ହେଲା ତମ ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଅଛି ତମେ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ଅଛି ଆଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଥିଲି ନା ତମେ ଯଦି କହିବ ଏଇ ମାନସ ନିଜ ଜୀବନ ବି ମୋ ପ୍ରିୟ ମମତା ପାଇଁ ଦେଇଦେବ ଜାଣେ ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଲେ କୁହ ଖୋଲିକି କୁହ ମୋ ପରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁହ ମମତା କହିବି ମୁଁ କହିଲି ପରା ମନା କରିବନି ତ ଆଲେ ମମତା ପ୍ରିୟ ମୁଁ କଣ କେବେ ତମ କଥା ମନା କରିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରିୟ ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ସେ ଆଶାକୁ ତୁ ଜମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି କହିଲି ପରା ମମତା କେବେ ହେଲେ ତମ କଥାରେ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଦେବିନି କଥା ଯେ ମତେ ତମର ଏଇ ମମତା ତମକୁ ଯାହା ମାଗିବା ତାହା ଦେବ ତମେ ଆଲେ ମମତା ମୋ ଉପରେ କଣ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜି ତମେ କଥା ମାଗୁଛ ହେଉ ମମତା ହେଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ସ୍ୱାମୀ ଏ ପ୍ରିୟ କୁହ ମମତା এই চম্পা ফুলর বাসনাকে তুমি ঠিক জানি পারিছ হেলে এই চম্পা ফুলটা সময় আসলে বি ঝাউলি পড়ে ଆଲେ ମମତା ତମେ ଏ ସବୁ କଣ କହିଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯାହା କହିବା କଥା নিশ্চয় বুঝিব প্রিয় নিশ্চয় বুঝিব মু না কোন কହୁଥିଲି কি আম বিবাহ দীর্ঘ অনেক বর্ষ হেলানি এযায় আমি আম প্রেমর উত্তরাধিকারী কিছুটি করিপারলু ମମତା ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ হে স্বামী সবু কথাকে সেই ভগবান উপরে টেকি দেলে ভাল হুয়েনি ହେଲେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମମତା କଥାରେ ଅଛି ପୁରା କର୍ମ ମୋର ଧର୍ମ ତୋର ତୁ ଖାଲି କର୍ମ କରି ଚାଲ ଆଗାଡେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ହେଲେ ଜାଣିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି କୋଉ କଥା ମମତା ଆଲେ ଏମିତି କୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ
କୁହ ମମତା ଆଜି ଏଇ ତମ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପାଖରେ ଖୋଲିକି କୁହ। ଆଲୋ ମମତା ତୁମ ଜମାର କାନ୍ଦନ କହିଲି ନା। ଆଲୋ ହେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା କଣ କହିବ ଖୋଲିକି କୁହ। ଆରେ କହିଲି ପୁରା ଜମାରୁ କାନ୍ଦନି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ପ୍ରିୟ, ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ କୋଉଠୁ ଶେଷ କରିବି ସେଇ କଥା ମୋର ମନଟା ବୁଝୁନି। କହିବି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ନା ମୁଁ ମା ହେଇପାରିବି। ଆଲୋ ମମତା ତମେ କହିଦିଅ ମିଛ କହୁଛ। ଆଲୋ ତମେ କହିଦିଅ ସବୁ ଏସବୁ ମିଛ। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବିନି। ହେ ପ୍ରିୟ, ହଁ ମମତା ତେଣୁକରି ତମର ଏଇ ମମତା ତେଣୁକରି ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିଛି ଯେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା କରିବ। ନାଇଁ ମମତା ହେ ମମତା ତମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି କଥା କହୁଛ। ଆରେ ତମ କଣ ଭାଇ ପାଛ ମୁଁ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବି? ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ମମତା ମତେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଦରକାର କେବଳ ମୋ ମମତା। ଆଜିଠୁ କେବେ ହେଲେ କହିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର କଥା ହେଲା। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବିନି ମମତା। କହିଲି ପରା ମୁଁ ତମକୁ ଯୁବଟେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି ମମତା। ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଜାଣେ। ହେଲେ ଆଜି ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ତମର ଏଇ ମମତାର ରାଣ। ନାଇଁ ମମତା ନାଇଁ। ହେଲେ ମମତା ଶେଷରେ ତମେ କଣ କଲ ମମତା? କଣ କଲ? ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମମତା, ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମମତା, ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମନା କରିବ ବୋଲି। ହେଲେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତମେ ମତେ କଥା ଦେଇଛ। ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୁଁ ତୁମର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀର ଏହିଟା ଆଦେଶ ଯେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ଏଇ ବଂଶର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମୋର ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା କରିବ ସ୍ୱାମୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା କରିବ। ଭଗବାନ ମତେ ଏମିତି ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ପକଉଛ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମମତା ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଠିକ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମମତା। ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣି ଜାଣି ମତେ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ କାହିଁକି ଠେଳୁଛନ୍ତି ମମତା? ହେ ସ୍ୱାମୀ, କଥାରେ ଅଛି ପରା ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କି କରିବ ଆନ। ମୁଁ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବିନି,
केते दिन ए मणिपुर राज्य मु निपुत्री निसंतान होई ओणना टेकी चलीबी ए दुनियार प्रजावासी कौन कहबे स्वामी देख मणिपुर राजा सत्यवंतर बहु आज ए राजा वंश को पुत्रटे जन्म करि पारलानी कह तू जे जा कहबा कथा कहू स्वामी ए मोर किछ जाय के आछनी स्वामी मो पाखरे मो ममता अछि तो ओ पाखरे सब किछ अछि स्वामी तमे जानिछ ना तमे ठीक जानिछ से बुढ़ा बर गचर आत्म कहानी बुढ़ा बर गच तबेले बुढ़ा बर गच जेते बेले ता मूल रे छाई थाए अरे केते बाट ई छाल मारी बाकू बची थांती हेले बुढ़ा बर गच ग्रीष्म ऋतुर हुदुदिया खरारे बैशाखी ऋतुर हुदुदिया तातीरे ठुंटा बुढ़ा बर गच होई जाए सेते बेले ता मूल रे बचिले लाभ कण तमरी सामने रे छिड़ा होइतबा मु गोटे सेई ठुंटा बुढ़ा बर नाही ममता नाही मो पाखरे छाई नाही कि पत्र नाही तमे ठीक जानिछ स्वामी এই মমতার কথা কি এই মোর রাজবংশ को उत्तराधिकारी दे তুমি মোর এই রাজবংশর মান সম্মান গৌরবকু আগକୁ নেকি জীব চলো স্বামী তুমি মো কথারে রাজি হই যাও স্বামী রাজি হই যাও कौन बा करिबी ममता जेते बेले तम कथा देई जाछि आ कहबी कौन जा तम इच्छा ममता जा तम इच्छा